शुभहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यात्तम् इष्टानि खाणा मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा इन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल रक्षत्रयोक्यरक्षक भक्तानां भयङ्कर्ता त्राता भवभवार्णवान् जयमातुरकृपा सिन्धो शयमातुरग्रज प्रभो बलविस्तं देहिं वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्गेण फलदस्तु सदा मम रोगानुशेषानपहंसि दुष्टारिष्टापिकामान् सकलानिष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतं प्रयन्ति अग्निप्रज्वलिताम् कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं मम शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते तिर्नमोऽस्तु ते बोधिपदेवरूपस्थं कर्मसाक्षी अभिन्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव संकल्पं कुर्यात् ओम तत्सत् 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 ओम विष्णुर्विष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागे प्रवर्तमानस्य अद्यः ब्राह्मणो निदित्यप्रार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्तान्तरत ब्रह्मा वैवर्तिकदेशे नैमिषाख्यादिपवितीर्थसमन्विते निमालय गोवर्धनादिनेक पर्वतसमन्विते गंगा गंडक्यादिनेक शरद्वीपविते श्रीशालिग्रामादिविराजिते रामकृष्णायदसूत्रां मध्ये वर्तमाने बौद्धवतारे उत्तरी अमेरिकान्तर्गत कनाडादेशे ब्राह्मटननगरे भवानी शंकर मंदिर अस्य पुण्यभूमि स्थिते श्री भवानी देवी सन्निधाने स्वस्थाने व्रवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये पिंगल नाम संवत्सरे यथा परिमित विक्रमार्धे दक्षिणायने वसंतादिषड्ऋतुषोः शिशिर ऋतौ मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे पौषमासे कृष्णपक्षे नवम्यायां तिथौ शुक्रवासरे चित्रा नक्षत्रे वणिजकरणे यथाराजते सूर्ये मिथुन राजते चंद्रे यथा राजस्थान स्थितेषु सस्व एवं ग्रह गण गुणगण विशिष्टेन विशिष्टायां विशिष्ट काले शुभ पुण्यतिथौ अद्येह गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य यथा नाम सपरिवार नामस्य सपरिकर सहितस्य श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थं तथा च गृहे सकुटुंब सपरिवारस्य आयु आरोग्य विपुल धन सर्वसुख ऐश्वर्य विवृद्ध्यार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संरक्षणार्थम सकल मनुष्य कामना संसिद्ध्यार्थम लोकेयम सभायम राजद्वारे न्यायालय कार्यालय व सर्वत्र विषय विजय लाभादि प्राप्त्यार्थम व्यापारे उद्योगे कृषि कार्य समस्थित फल प्राप्त्यार्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यार्थम आदित्य दिनवृकुलत सिद्ध्यार्थम इंद्रादिदश दिक्पालनम अनुकूलत सिद्ध्यार्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिदोपनार्थ श्री शांब सदाशिव प्रीत्यार्थम भगवती श्री भवानी देवी प्रीत्यार्थम श्री गणपति पूजन सहित कलश देवता पूजन भवानी देवी अभिषेक पूजन सत्संग आरार्तिक्य प्रसाद अर्पण कर्म अहम करिष्ये ओम जय जागृतो दूरमुदयति दैवं जदुसुदशतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अस्तु शिवसङ्कल्पः अस्तु शिवसङ्कल्पः शिवसङ्कल्पमस्तु प्रथम स्वस्तिवाचनं कुर्यात् हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिभ्यन्तरिक्षे पयो दाः वयस्वतिः व्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराडमसि विष्णोः सप्रेस्थौ विष्णोः शौरसि विष्णो ध्रुवौ शिवैष्णवमसि विष्णुवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ इमा रुद्राय तवसे कप्रदिने क्षयद्विराय प्रवरामये मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वां पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॐ एतन्ते देव सवितर्यज्ञप्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मावः ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतां माजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं दधोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठानं यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यज्ञन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितां भवति ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमाद्वमजासि गर्भधम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिव्यस्तभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिव्यस्तभो नमो नमो गृह्येभ्यो गृह्यपतिव्यस्तभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तभो नमो नमः ॐ सुमुखस्य गगन्धस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशयतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिद्ध्यार्थं पूजितो यसुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यं नमः ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवाय नमो नमः इति स्वस्तिवचनम् प्रथम गणपतिध्यानम् ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितां कपीथजम्बो फलचारुभक्षणाम् उमासुतं शोकविनाशकारकां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमो प्रकृतिभद्रायै नियतां मृणतां सदा भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आवह्यामि स्थापयामि गणपतये नमः आसनं समर्पयामि भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ
पादरुपाध्यं समर्पयामि नमः। ॐ हस्तार्घ्यं समर्पयामि नमः। ॐ मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः। ॐ सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि नमः। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ पादरुपाद्यं हस्तार्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि। मिलितोपचार पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रौदशाः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसरेद पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मिलितोपचार पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानम्। ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तस्मिनाशेताः शेताक्षरुणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाढ्यामवलिप्ता रौद्रनमोरूपाः पार्जन्याः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तस्मिनाशेताः शेताक्षरुणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाढ्यामवलिप्ता रौद्रनमोरूपाः पार्जन्याः। भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि। दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि। भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः। सुगन्धिं तैलं समर्पयामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामुतः। भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः। सुगन्धिं तैलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं मा ॐ जुवासुवासा परिवीत आगास उश्रेयान् भवति जायमानतं धीरास्कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवीतं प्रजापतिरेया सहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रां प्रतिमुञ्च शुभ्रां यज्ञोपवीतां बलमस्तु तेजा। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चन्दनानुलेपनम् ॐ द्वाङ्गन्धर्वाखनस्तामीन्द्रस्ताव्रियस्पतिः त्वामोखदे सोमराजविद्वानक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृह्यतां। गन्धद्वारां दुर्दासां नित्यपुष्टां गणेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपवये श्रियं। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। क्षिदानक्षण्यमिव दञ्जयवप्रिया दुःखतस्तोखतस्वाभानवपिप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरिअक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते बिल्वपत्रं समर्पयामि। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च वरुधिने च नमः। श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च नन्याय च। ॐ काण्डात् प्ररोहन्ति परुखस्परिये बाणो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वाङ्कुरान् स्वरितानमृतान् मङ्गलप्रदानानि तांस्तु देवार्थं पूजायं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि अर्चनम्। नमः ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ वक्रतुण्डाय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ हेरम्बाय नमः। ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। ॐ धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः। देवानामसि वनितमघुंसस्नितमं वप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षुषोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं
संदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णुर्द्योः समवर्तत पद्याम्भो मृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकाम् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समनाय स्वाहा। मध्य मध्य पानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम जत्पुरुषेण विखादेवाय नमः तन्वतपसन्तोषासिदाजङ्ग्रेह्मैद्मः शरद्भवेः भगवते श्रीगङ्गणपतये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकाशीदशदाधारप्रतिविद्यामुते मां कस्मै देवाय विसाविदेमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कर्पूरारार्तिक्यम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्करोमि तगणादिसेवितां कपीथजम्बो फलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनं भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनां प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वा। भगवते श्रीगौरीगणेशाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अनेन पूजनेन श्री गणपति प्रियंतां नमामः। बोलिए गणपति भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। ओम वरुणस्योदम्बनमसि वरुणस्स्कम्भसर्जनिस्तो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरितसदनमासीद। ओम बं वरुणाय नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी कौमती चैव चंद्रभागा सरस्वती ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। ओम बं वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम मनुर्ज्योतिर्जुघटामाज बृहस्पतिर्जग्यमिमन्दनो त्वरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातो विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। भगवते वं वरुणाय नमः। अपाम्पतये नमः। आह्वयामि समर्पयामि वं वरुणाय नमः। आसनं समर्पयामि भगवते श्री वं वरुणाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। 10 दिक्पालेभ्यो नमः। समस्त देवताभ्यो नमः। षोडशमातर्यै नमः। दुर्गादेव्यै नमो नमः। अधस्नानं पादरुपाध्यं समर्पयामि। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि भगवते वं वरुणाय नमः। पंचनद्यः सरस्वतीमपि हन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भवस्सरिता। पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं शुद्धबाल सर्वशुद्धबाल मणिबालस्तस्मिन् शेताः शेताक्षरुणस्ते
रुद्राय वस्वताय कर्णाज्यामबलिप्ता रौद्रा नमो रूपाः पार्जन्यः गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्र उपवस्त्रं समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरुथसाम सदतसो भास्वग्नविस्वरूपगुं सम्यस्य विभावसोः वस्त्र उपवस्त्राणि समर्पयामि रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वाखनस्तमिन्द्रस्ता बृहस्पतिः त्वामोखदिशोमुराजविद्वानक्ष्मात्मुच्यत्त श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि बं वरुणाय नमः अपां पतये नमः अक्षतान् समर्पयामि अक्षन्यमिवदन्त यव प्रियादुखतस्तु खतस्वाबानुपविप्राणविष्टयामतिजोजान् विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते बिल्मपत्रं समर्पयामि नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वाङ्कुरान् सहरितान् अमृतान् मङ्गलप्रदान् आनितांस्तु देवार्थं पूजायं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां परिधापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां परिधापयामि अर्चनम् वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ बं अपां पतये नमः ॐ बं मकरवाहनाय नमः ॐ बं जलाधिपतये नमः ॐ बं पाशहस्ताय नमः ॐ बं अनर्कमणिभूषणाय नमः ॐ बं वरुणाय नमः ॐ बं नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि अपां पतये नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ धूरस्य धुर्वधुर्वन्दं धुर्वतं जस्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामस्वनितमघुंसस्निधमं वप्रथमं स्ततमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त भगवते वं वरुणाय नमः कर्पूरारार्तिक्यं फर्स्ट नैवेद्य ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षगुंसेष्टोर्द्योः संवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशा श्रोत्रान्तधान् लोकाम् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलं समर्पयामि जाहाफलिनिर्जाफला पुष्पजास्तपुष्पिणी बृहस्पतिप्रसुतास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि मुखवासनार्थताम्बूलानि समर्पयामि ओम यत्पुरुषेण विखा देवाय नमतन्वत वसन्तो शासिराजङ्ग्रेह्मैद्मः शरद्भवेः भगवते अपां पतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीद सदाधार प्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विशा विदेमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि अपां पतये नमः कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि भगवते श्रीवं वरुणाय नमः पां पतये नमो नमः सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमो नमः कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ओम बं वरुणाय पां पतये सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमो नमः
आदिदेवताभ्यो नमः प्रत्यादिदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः 10 दिक्पालेभ्यो नमः क्षेत्रपालाय नमः समस्त देवताभ्यो नमो नमः। अनेन पूजनेन श्री वरुणदेवता प्रियंताम न मम। वलिय वरुणदेव भगवान की जय। अथ अभिषेकम् दीपक धूप बोले जगदम्बिका माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, गौरी मैया की जय, श्री महागंगा माता की जय। ओम नमश्चंदिकाय, ओम नमश्चंदिकाय, ओम नमश्चंदिकाय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी। आपत्सुमग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशे। नैतत्यतत्त्वा मम भावयेथा क्षुद्धा त्रिशाठा जननीं स्मरन्ति। श्री अष्टादश भुजरूप जगदम्बिका दुर्गा माता भवानी शंकर मंदिरे ध्यानं समर्पयामि। नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय ध्यानं समर्पयामि। आवाहनं समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। आवाहनं समर्पयामि। आसनं समर्पयामि। पाद्यं समर्पयामि। पादयोपाध्यां समर्पयामि। मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानम्। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। बोल जगदम्बिका मात की। पंचामृत। ओम अस्य श्री दुर्गा सूक्तम्। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय। Everybody invite to come do abhishekam. Om dum durgaye namaha. Om jatavedase sunavama somamaraati yato nidahati vedaham sanah parshadati durgani vishwam nave vasindhum duritatyagnihi ताम अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरिति दुर्गानि विश्वां पूषपृथ्वी बहुलान् उर्वी भवातो कायतनया यशम्योह विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नाव दुरितातिपर्षिं
अग्ने अत्रिवन्मनसाग्रनानो ओस्माकं बोध्यपिता तनूनां पृतनाजतगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमाधधस्तात् स नः परिषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाचहो तानव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकहमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो धर्मिता आचं बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमं कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ मेधा देवी जुषमाना रागादुष्वाची भद्रासु मनस्यमानां त्वया जुष्टानुदमानां दुरुक्तां बृहद्वते वितथे सुवीराहं त्वया जुष्टदिषद्भविति ते वित्वया ब्रह्मा गतश्रीतुरुत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्त्वद्रविणो न मेधे मेधामयीन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजाम् अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च जन्मनः देवी ऐं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषताग स्वाहा आमा मेधासुरभिर्विश्वरूपां हिरण्यवर्णां जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधासु प्रतीकाजुसन्तां मयि मेधामयि प्रजामयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधामयि प्रजामयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् सुवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वार्थमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये शीर्मा देवीर्जुषतां कामसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वावृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानुर्दुध मे गृहात् गन्धद्वाराधुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतापिशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चक्रीतवस मे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहां तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो पुरुषानहं यस्शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्या आदाचमन्महं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेत्
पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे पद्मानने पद्मवे पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्वम् पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वेनते सोमं पिबतु सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवी माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्युच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् चोपमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ ह्रीश्चते लक्ष्मीश पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्चिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चन्दीजापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वर्चनं कुञ्चिकापातमात्रेण दुर्गापातफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनेयं प्रयत्नेन स्वयो निर्वपार्वतीं मारणं मोहनं वस्य स्तम्भनो चातनाधिकं पातमात्रेण संसिद्धयेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अधमन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लं हुं ग्लीं जुंसः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैतपहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुम्भघन्त्रे च निशुम्भासुरगातिने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्य मे ऐङ्कारी सुस्तरूपायै ह्रीङ्काली प्रतिपालिका क्रीङ्कालिकामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चन्दघाती च यैङ्कारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धुं धुलजते पत्नीं वां वीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः हम चम तम तम पम यम शम विन्धुम ऐं ह्रीं हं शं धिजाग्रहं त्रोत्रय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णं खां किं खुं केचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती दिव्यमन्त्रसिद्धिं कुरुष्य मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागार्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् तस्य जायते सिद्धेरन्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् माता की जय चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विच्चे ॐ चरं ज्योतिः ह्रीदेवी
पर्वतवासिनी तेरा पार न पाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पार न पाया। तेरा पार न पाया मैया तेरा पार न पाया। तेरा पार न पाया मैया तेरा पार न पाया। मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पार न पाया। हो मैया तेरा पार न पाया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देव चामुंडे जय भूतारतिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। विद्युद्ध्यां समप्रभां मृगपटिं स्कन्दस्तथामभीषणां कन्याभिखरबालखेलविलसद्धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेतविशिखं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। प्रेम से बोलो श्री जगदम्बिका दुर्गा माता की जय। महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, महाकाली माता की जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। पग पग धोकर थाओ चलना पावो कैसे मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ 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 शक्ति दे माँ। पग पग धोकर खाओ चलना पावो कैसे आओ मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ 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 शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ने हाथ बढ़ाने अपने मंदिर तक पहुँचाना।
जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, माहे हारा इस जीवन से। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। पग पग धोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। अम्बोरे जन्म जन्म के, अम्बोरे जन्म जन्म के, निश्चिन रहते पेरे। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जन पालन करती, अंबर का दार है तू। सब दुख जूते, सब सुख जूते, इस जीवन का सार है तू। तू सत्यम, तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम, तू शिवम सुंदरम। हम सब चपलिश तेरे। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे।
माता की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारतिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैतविद्राविं विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी, भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवदे देवी चंदमुंड विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य चंदमुंड विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। वंदितांग्रयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरिताप है, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। चंडिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। ओ देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि दुष्टं नाशं, विदेहि बलमोचके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवी कल्याणं, विदेहि परमां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुर शिरोरत्न निग्रस्त चरणोऽम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, यशो देहि द्विषो जहि।
प्रचंड दैत्यदर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय कृष्णेन संस्तुते वेभि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय हिमाचल स्तुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय देवी प्रचंड दौरदंत दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय देवी भक्त जनोदामत दत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय यशो देहि दिशो जय पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरा सा तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्प्रदम् इति दिव्यार्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् बोले जगदम्बिका माता की जय. That was the beautiful Argala Stotram, in which the mother, we're asking Divine Mother, Rupam Dehi, to let all her beautiful forms be shown to us. Dehi, give us those beautiful forms. We want to see what it looks like. Most of all, we want to experience those forms. Give us those forms, O Mother. We remember Raktavijavade Devi Chandamunda Vinashini. We remember the destruction of Raktavij. I'm sure we know Raktavij, the one who had the blood. And when the blood fell on the ground, it would give birth to another 1,000 demons. Negativity in life spreads very fast. In fact, we all know that anything negative is much more stronger than positive. Poison is much more stronger than nectar is. And that is why we have to have so much of goodness and positivity in us, so that when a tinge of negative energy comes, yes, it will impact us, but we will be so filled with love, we'll be so filled with positive things, that we will not feel that impact. Rupam Dehi. Give us that form, O Mother. That form that we pray for when we say Rupam Dehi. Give us that form. A devotee has a particular form. What is the form of a devotee? Is it a physical form? Chapter 12 of the Gita, as we are reading during Gita Jayanti time, told us about the qualities of a devotee. And when we have these qualities, we take a form. When we appear in front of the Divine Mother, that form is recognized, and that form is even more purified as well. Chapter 12 of the Gita tells us about the qualities of a devotee. Yasmano dvijate loko lokane dvijate chayah harshaman marshayor durgaye mukto yasa chame priyah. He, that person,
by whom the world is not afflicted, and whom the world cannot afflict, that person who is free from joy, anger, fear, and anxiety, that is my devotee. That is my devotee. The Lord did not describe a particular physical form. He did not say my devotee has to be tall, or my devotee has to be short, or fair skin, or whatever color and complexion there is today. He says, my devotee is complete when, one of the things, if he does not afflict the world, and if the world does not afflict him. There are, as you know, many of us cause pain to this world. We cause pain to people's lives, knowingly and unknowingly. That is not a form of a devotee. We are not a child of God if we cause harm to others and cause harm to this world. There are many times when we cause harm to other people. It is because we do not feel love and affection inside of us. After all, we cannot give what we have. Yasmano dujate loko. The Lord says, Rupam Dehi, if at all we want to have that form of a devotee, do not injure others, cause harm to others, and do not, of course, cause harm to the self. Who is my devotee? Who is Rupam? Who is my devotee? Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankarah samadukha sukha kshami. My devotee, he hates no one. My devotee hates no being. It didn't say no person here, no being. Being means those from the animal kingdom as well, the aquatic beings, the insects. My devotee hates no beings. We may not like something, and it is okay to dislike. It is okay to disapprove. It is never okay to hate. Swami Chidbhavananda, in his version of the explanation here of the Gita, he says hate is an emotion. When we have that ability to hate something, it means we possess the ability to hate. And he could not understand, Swami Ramakrishna Paramahansa, in his writing, could not understand how a human being could possess hate for other beings, but yet possess love for God. He could not understand why a human being possess hate for other beings, but yet possess love for God. So he says hate is an emotion. Hate is a quality. When we have it, we never know when we can discharge it. We never know when we can discharge it. Therefore, instead of focusing on emptying the hate from you, focus on filling yourself with love. Focus, remember, the mind cannot deduct. You cannot erase the monkey from the mind, but you can fill the mind with so much of other things that the monkey does not appear. He says, my devotee who hates no being, my devotee does not hate a mosquito. My devotee does not hate a cockroach. My devotee does not hate a rat. My devotee may not like it, but they don't hate it. And if we hate it, then we possess hatefulness in us, and that hate could be given to anyone as well. But my devotee hates no being. My devotee is friendly and compassionate to all. My devotee is free from the feeling of I and mine. My devotee is even-minded. In pain and pleasure and forbearing, whatever situation you're going in, my devotee is even-minded. Who's my devotee? Who's that Rupam? When we say Mother Rupam Dehi, give me that form, we're saying, give me this form so that I possess none of this. Krishna is saying, my devotee ever content, steady in meditation. Krishna Bhagavan tells us a secret in the Gita. If one wants to achieve a meditative state, steadiness, stir,
when one can sit steady, control the mind, just be steady. That is the root of getting to where we want to go. My devotee, ever content, steady in meditation, self-controlled, and possessed of firm conviction, with mind and intellect fixed on me, that is my devotee of a pure form, and that devotee is dear to me. Rupam Dehi. Mother, bless us with that form which appeals to others and appeals to the world, a form that does not hate and love at the same time, a form that does not cause pain and give pleasure at the same time. Bless us with that form, O Mother. Rupam Dehi. Jayam Dehi. Bless us with victory, O Mother, victory over the self. When we are victorious over the self, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, when we are victorious over the self, then victories will be reflected in everything that we do. Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi. And, O Mother, bless me with fame as well. This is, you may say, a bit of a selfish request. Ma, why should I ask you to bless me with fame? Why would one want to be famous when you're praying to Mother? Well, the intent is that we use that fame that God has given us. We use that fame and take Mother's name to everyone we know. To everyone we know. And so we ask the Divine Mother to bless all of you with those beautiful qualities as we continue to live a life of peace and tranquility. Let us now chant Tantruktam Devi Suktam, which is, of course, honoring the Divine Mother as Daya Rupena Sanstita, Shanti Rupena Sanstita, and we bow as well to her. Bole Jagadambika Mata Ki Jai. Namo Divye Mahadivye Shivaye Satatam Namaha. Namah Prakritye Bhadraye Niyatam Pranatasmatam. Rudraye Namo Nityaye Gauridhatre Namo Namaha. Jyotsnyaye Chindurupinye Sukhaye Satatam Namaha. Kalyanye Pranatam Vriddhe Siddhe Kurmo Namo Namaha. Nairitye Bhubhritam Lakshmye Sharvanye Te Namo Namaha. Durgaye Durgaparaye Saraye Sarvakarinye Kyate Tathaiva Krishnaye Dhumraye Satatam Namaha. Ati Saumyati Raudraye Natastasye Namo Namaha. Namo Jagat Pratishthaya Divye Kritye Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Maeti Shadbhita. Namastasye 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 Namo Namah. Namastasye Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanetya Vidhiyate. Namastasye 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 Namo Namah. Namastasye Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupena Sanstita. Namastasye 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 Namo Namah. Namastasye Namo Namah. Oh, Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Sanstita. Namastasye 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 Namo Namah. Namastasye Namo Namah.
या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ओ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदिव्ये नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्यक्तस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रां दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरीं शुभानि भद्राण्यभिहन्तु च पदः। बोले जगदम्बिका माता की जय। I once was reading a poem, and one of the lines says,
that bless me, O God, to have the patience of a mustard seed. Bless me to have patience, the faith of a mustard seed. And I wondered, what does that have to do with anything and faith? Then I thought about a mustard seed. Have you guys ever seen a mustard seed? You ever seen mustard seeds, Shavi? Mustard seeds? What's the smallest seed you ever seen? Mustard seed? Maybe there is a smaller seed, but I haven't seen one. Is there a smaller seed, Mahendra? I'm sure there is. Mustard seed is a very small seed. It is smaller than a pollen, like a pollen like this. Very tiny. So the prayer says, the poem says, bless me with the faith of a mustard seed. I'm like, what does this have to do with faith? Ya Devi Sarva Bhuteshu Shraddha Rupena Sanstita. We're saying, Ya Devi, O Eternal Mother, bless me Shraddha Rupena Sanstita. Bless me with faith, Shraddha. This thing called faith is used very loosely today. And when I thought about the faith of a mustard seed, it is a very, very tiny seed. And I'm thinking, if a mustard seed can be this tiny, I mean, look at the size of this world. I mean, forget about the world, look at the size of Brampton or your village where you live in. People are watching from other places. When you think about a mustard seed, it really has no fitting in anything that you do. But the mustard seed has the faith. The mustard seed has a faith that although it is so tiny, and if you have a whole bag of mustard seed and you try to grab it together, you may collect all of it, but you're going to miss one or two. The mustard seed has the faith. Although I'm so tiny, I'll be ignored. I'll be not bothered about people will not look at me. I will one day blossom and become something meaningful to people. To have the faith of a mustard seed. Although so little, although so insignificant, although so tiny, that it will be there, but people will not even notice it if it sits alone. It has the faith that one day it will be put in the earth and become something to somebody. This is called faith. Shraddha rupe na sanstita. When we talk about faith, we are talking about unwavering faith, immovable. Mother Durga is the daughter of Himachal, the mountain god. And her devotees, they have faith that is unshakable. Now faith is, you just don't wake up in the morning and have faith, right? You just don't get up from bed and have faith. Or watch TV all day and go to work, come back and sit down on the couch and put on TV and have faith. That's not the faith we're talking about here. The faith is an investment into whatever we think, we're passionate about. We're passionate about our work. We invest our time. We invest our time to study, to do research, to present to the best of our ability. And when things don't go that wrong, don't go that right sometimes, what do? You have the faith that I have done everything to the best of my ability. I've prayed, Oma, Lord Shiva, I've observed vrat after vrat. I've worked very hard as a devotee, as a child of yours. Now things may not go in the way that I want to, but I have the faith. I have the faith based on my interaction with you, Prabhu, that things will go right one day. Faith is an offspring of our investment in anything we do. So just having faith like that is not going to work. You can't not study. You can't, just forget about your studies and your books and your discipline and just wake up in the morning and says, I have faith, I'm going to pass this exam. It doesn't work like that. This ability to have faith is a blessing from the mother. Shraddha rupena sanstita, always have faith, she's telling us here. One who had faith, although he was God, is Prabhu Ram. And I'll spend a few minutes to talk about Ram Bhagwan.
Because on January 22nd, it'll be a very historical day for Hindus in this entire world. This is the only day, this is the only year, by the way, when we'll be celebrating Diwali 2 times. We'll be celebrating Diwali 2 times this year. When is Diwali this year? Anybody know? Anybody know when is Diwali? Sometime end of the year, right? Halloween. Huh? Huh? All week? Halloween, yeah, exactly. Diwali this year, Hindu Diwali, is according to the calculations, is October 31st. October 31st is Diwali this year. Happy Halloween. But it's the only year where we're celebrating Diwali twice, and that is January 22nd. Why are we celebrating Diwali on January 22nd? You know what we're going to do? We're going to light up diyas in our homes. We're going to come in the mandir on Monday the 22nd, and we're going to dress Sri Ram, Lakshman, Mother Sita as king, prince, and a queen in golden mukut, gold clothes. Because on that day, after over 500 years, Bhagwan Ram is returning to Ayodhya. After 500 years, he's returning to Ayodhya. You all know what is happening on January 22nd? Well, let me tell you, where Bhagwan Krishna was born, there is a big temple there. There's a cell. He was born in a jail. If you go there, you got to RT him in a jail, Lord Krishna, in Mathura. You have to RT him in a jail. He has a temple, big temple built for him and everything like that. Ram Bhagwan though, well, for Kailash, Shivji, you can go to Kashi and celebrate him. You can go to Kailash and celebrate him. Mata Durga has 108 temples in her name. What does Ram Bhagwan have? He does not have a piece of real estate in his name. He does not have a piece of real estate in his name. Over 500 years ago, the place where Ram Bhagwan was born in Ayodhya, that place was stolen. The temple was broken down by the Mughals. They broke down that temple, and there was a great dispute between the Hindus and the Muslims as to, who should be there. That dispute, I think, most people know. Finally, Prime Minister Narendra Modi brought that to a closure, and the Hindus were given back Ayodhya, Ram Janam Bhoomi, where Ram Bhagwan was born. That was given back to the Hindus. What is so important about that? You know who was fighting this cause for 500 years? Not the government. This is where patience and faith matters the most. For 500 years, the simple people, the simple Hindus of Ayodhya, the simple men and women of Ayodhya, fought for this for 500 years. Imagine how many of them died and give that up to somebody else, and died and give up. They fought for 500 years. And finally now, the temple of Ram Bhagwan is being built rightfully in his name. The temple is almost finished building, and the Bhumi Puja, the opening of that temple, will be done on January 22nd in India. It will be about 2 a.m. on the Monday morning time for us here. I want to do something that is very practical. Of course, we can all come here 2 a.m. and celebrate, but that's not going to work. So on that evening, on the 22nd, January 22nd in the evening, I'm inviting everybody to the temple to bring your diyas and dress up like it's Diwali, make some sweets, and come and let us light up and welcome Bhagwan Ram back in Ayodhya. He's returning back in Ayodhya. I went to Ayodhya in 2011. 2011, I went to Ayodhya, where Bhagwan Ram, where his Janam Bhoomi is, where he was born. And you know what they have there when you walk and you look at the Janam Bhoomi where he was born? You know what they had? They had a little tent made with salbag, one little tent made with some old cloth, and they have soldiers of the Indian army guarding that place. They couldn't make a bigger thing because the matter was in dispute. The Lord did not have a home for over 500 years.
I'm walking in this line, I'm looking, I see a little Ram Lala Murti there in a little tent. I says, how heartbreaking is it for me as a Hindu to know that Prabhu, who owns this entire world, is living in a tent. And yet we have homes that we are living in. That broke my heart. In Ayodhya in 2011, when I went, the best hotel you could have get was the worst hotel you can think of. I went to rest that night and I'm like, I went into the room and I'm like, I have to stay here. And boy, I pick up the pillow from the bed and I says, if this pillow has nothing underneath, then I'm going to say, where's a pillow like this? Or 3 cockroaches was there. And I said, okay, it's cockroach. Maybe it's not too harmful. It's not going to bite me or anything. I chased them away. And then it was just bad. We couldn't eat food because it was that bad in Ayodhya. There was no businesses. There was nothing there. Jahan Ram Bhagwan nahi hai, where the God is not present. How can life be there if God is not present? The economy of Ayodhya from 2011 was nothing. There was nothing growing there. There was no tourism. There was nothing. There was no hotels being built there. Now, the most highest real estate in the world, where real estate is booming the most in the world, is in Ayodhya. All the Hyatts and the Marriotts and everybody are going to build hotels there now. It is so nice they designed this place. The hotel that I probably stay, I hope they abolished it and make a new one. If you see, all the investors are going to Ayodhya. They are saying for this opening ceremony, they cannot calculate the number of people they're expecting there. And after that, as of the 28th of January, they're expecting over 300,000 people a day. So imagine when Bhagwan Jaha Bhagwan hai, where there is God, there's always going to be some good things happening. Many of the temples are doing celebration on that day as well, January 22nd. Let us all come. We're going to dress up Bhagwan Ram and give him a nice home here. He's always, make us feel happy here. But at the same time, in Ayodhya, he will be there. Ram Bhagwan, Gira arat jal beech sam, kahiyat mitra namin, Bandav Sita Ram pad, jinhi param priyakhin. Bandav naam Ram Raghubar ko, हे तो कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर भय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, मंत्र जाऊं जो ही जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण रामु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। Tulsidas ji, as he begins writing the Ramayana, he bows. He bows not to the form of Bhagwan Ram, because he knew that the Lord is going to be out of a house for over 500 years. He says, no, no, no. Since there is no place you can go and see Bhagwan Ram physically, Bandav Naam Ram Raghubar ko, I bow to the name. I bow to the name Ram. Because the name Ram is greater than the form of Ram himself. This is the only book, Ramayana, you will read. And they tell you the name of God is greater than the form of God. In the Bhagavatam, no, they didn't tell you that. Shiv Puran, they tell you the greatest name, but they didn't tell you that the name will be greater than the form. Tulsidas ji says, I bow to Ram, the name is greater than the form. But perhaps Tulsidas ji knew. He knew that the Lord will not have a home for so many years. Tulsidas says, Bandav Ram Ram Raghubar ko,
I bow to that name of Ram Bhagwan, the source of all light, whether of the fire or of the sun or of the moon, or the essence of Brahma. He is that light in all forms. You see how important our name is. So important our name is. Let us carry ourselves with dignity and with pride. And let us take great care before, we open our mouth and we say something negative about somebody. Think about the name. Think about how much they cared for that name and they carry that name with them. Tulsidas says, not to the form, I bow to the name of Ram. Ram naam narakesari kanak kasipu kalikal. Japak jiha prahalad me palan dal dulsal. I bow to that name which is a wish-yielding tree. That name Ram, I bow, which is a wish-yielding tree, which Prahalad Maharaji recited, which Dhruv Maharaji recited, and when they recited it, the Lord appeared in front of them. Narayan kisarupa mein Narayan mil jaye. That is how great the name of Ram Bhagwan is. It is with a lot of joy that we invite all of you on January 22nd to come celebrate with us here, Diwali. The world is celebrating that day as Diwali, by the way. All the Mandirs know that. And so please light a few diyas at home. And please come on out to the temple where we will create a beautiful environment, a space for us to at least have this feeling that we're giving God a home. Please also don't forget, and perhaps this is your message today, Bhagwan Ram has a home now in Ayodhya, and the Lord has a home in your home. Please never forget that this here is the greatest home of God. This is the greatest home. Do not forget to give God this home, this body of yours. That is the space that the Lord wants. Always carry Him with you. Always be conscious that God is with you. Always speak as though He is with you. Always act as though He is with you. And always react as though He is with you as well. Bole Shyapati Ramchandra Bhagavan ki Jai, Umapati Mahadev ki Jai, Pavan Sut Hanuman ki Jai. Our Shrota this evening is Gabe, his mom and his sister. Want to ask Bhagwanji's blessings on all of them. The first Friday of the year, and we're doing the puja to the Divine Mother. Thank you all for coming, and blessings in abundance to Gabe and his family. They are worshippers of the Devi, and they have always cared for her. They have actually have a mandir in Guyana, which for many generations they worship the Devi, Mata Kali, and other forms of the Divine Mother. May Mata Orani always bless them with Shraddha, with faith, to always uphold their dharma and to keep others in that process as well. Bhavani Mata's blessings always to them. And to those of you who have come out and those of you who are watching online, thank you as well. Bhagwati Mata's blessings. I'm inviting all of you for the first Sunday service in Sunday coming at the temple. Hopefully we can see all of you to join and continue to give thanks to Bhagwanji. On another note, I am going next week Wednesday, I think, January the 10th. Next week Wednesday to Devi Mandir in Pickering. Yes, Wednesday, January the 10th. I'm going to Devi Mandir in Pickering to read one night of Katha. They have a 5-night Katha there being read by a lot of other Pandajis. So I'm going next week Wednesday. I would like to invite you to come with me. Other Pandits for different nights are taking people. So I don't want to feel that, nobody like me. So I'd like to take some people, whoever is available to go. Please come along at Devi Mandir. I think the Katha starts at 6:30. So please come on out and show that you like Pandit Hardat and you're supporting him. Shall we? Okay? All right. Bole Jagadambika Mata ki Jai. Acha, everybody please stand for Aarti.
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मांग सिंदूर विराजत तीको मृग मद को मैया तीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनी को ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठहार साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी के हरि वाहन राजत खड्ग कपर धारी मैया खड्ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी पूर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धो स सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणि सर्वसार्थिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते
बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीवर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरणेश्वरी माता दुर्गा की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, संध्यासनम आरती की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिब्रह्म शान्तिः, सर्वगौ शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सुशान्तिर्भवतु, मंगलं भवतु।